ମୁଁ ଜାଣିନି ମାନେ ମୋ ଏଜର ପିଲା ବହୁତ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଭାଇ ସେ ସବୁ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବୁଛ ମୁଁ ବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଲୋକ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନା ତମ ପରିବାରକୁ ଆସି ପୋଷିବେ ନା ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେବେ ଭାଇ ଯଦି କିଛି କରିବାର ଅଛି ଆସ ଏକ ହେଇକି ଆମେ କିଛି ଲାଇଫରେ କରିବା ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବିଂ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଆରାମରେ ପୁରା ସାଧା ସରଳରେ ବୁଝେଇଛି ଆପଣମାନେ ଆରାମରେ ବୁଝିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କିପରି କରାଯାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଏଡିଟିଂ କରାଯାଏ କୋଉ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବା ସହଜ ହେବ କେମିତି ଭଲ ହେବ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇପାରିବା କେମିତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇପାରିବା କେମିତି ଲାଇଟିଂ କରିପାରିବା କେମିତି ଲେଖିପାରିବା ସେ ସବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ହଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହେଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହଉ ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ଆଉ ବୋରିଂ ବି ଲାଗିପାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମକୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ବୋରିଂ ଲାଗିଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ହଉ ସାର୍ମାନେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ ହେଲେ ଆମକୁ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିବ ନିଦ ପଡ଼ି ଯାଉଥିବ ଆମ ମନ ଅଲଗା କେଉଁଠି ଥିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ କ'ଣ ନା ଆମେ ସେତେବେଳେ ତ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆମେ ପାଠଟା ସାର୍ମାନେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଆମେ ବୁଝିଲେନି ଶୁଣିଲେନି ଅଲଗା ମନ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ସେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋରିଂ ତ ଲାଗିବ ମୁଁ ମାନୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ବୋରିଂ ନ ଲାଗିଲା ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବେନି ଭଲ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତିକି କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ କିଛି କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ଟ୍ୟାପ୍ କରି ରଖିବେ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ହଁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଛୋଟ କମେଣ୍ଟଟେ କରିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ କିମ୍ବା ଲାଇକ୍ କଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୋତେ ବହୁତ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋତେ ଆଗ୍ରହ କରିଥାଏ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଏମିତି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରୁଥାଏ ବେଶୀ କିଛି କହିବୁନି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କିପରି କରାଯାଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ଆମେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବେ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ VN ଏଡିଟର ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତଳେ ଏଇଠି ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଏ VN ଏଡିଟର ଆପ୍ସକୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ଲେଖିବ ମୋର ତ ଅଲରେଡ଼ି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅଛି ଅପଡେଟ୍ ମାଗୁଛି ମୁଁ ଅପଡେଟ୍ କରିନି ତାପରେ ଏଠୁ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯିବି ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଓପନ୍ କରିବେ ଏଠୁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯାଉଛି ଆପଣ ତାପରେ VN ଆପ୍ସକୁ ଯିବେ ଗଲେ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଉଥିବ ନ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଫଟୋ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏଡିଟିଂ କରିବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟିଂ କରିବା କଥା ଆପଣ କରିବେ ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ ନେଇକି ଏଡିଟିଂ କରିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ନେନି ମୁଁ ଆଗେ ଚାଲୁ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭିଡ଼ିଓ କିପରି ଏଡିଟିଂ କରାଯାଏ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରେଡି ନ ହେଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କେମିତି କାଟିବି ଆପଣ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟା ଓପନ୍ କରିକି ଆପଣ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଓପନ୍ କରିବେ ଚାଲୁ କରିବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରେଡି ହେବେ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଏଇ
आरी ऊपर क्लिक करिवे जेतळे आपणकर रेडी हबो माने कथा कहबाटा रेडी हबो वीडियो आपण जानिथिबे तो फास्ट फास्ट हम रेडी न थांती हम आगे भल से रेडी होंदी तापर वीडियो रे जा कहया कथा हम कहंती से हिसाब रे आपण वीडियोटा चालू कर देबे जे पर्यंत आपण रेडी हे नाती से पर्यंत आपण वीडियोटा चालू करिवे चालू कर साला परे आपण आरी ऊपर क्लिक करिवे जोटी रेडी हेबे आरी ऊपर क्लिक करिवे क्लिक करिके एडी आपण देखिबे आरे ऊपर ए जो मझी ऊपर क्लिक करिवे मु एति की चालीला परे मु रेडी हे देखन तापर आपण कोन करिवे एटू ए जो तळे कोइंची चिन्ह आछी ए कोइंची चिन्ह ऊपर क्लिक करिवे क्लिक करले ए देखन ए वीडियोटा पूरा दी पार्ट हे गला आपण एटी कोन करिवे ए छोटो पार्ट ऊपर क्लिक करिवे ए छोटो पार्ट ऊपर क्लिक करिवे क्लिक कर सारा परे आपण एटी देखिबे डिलीट ऑप्शन गोटे तळे आछो देखिबो डिलीट ऑप्शन ऊपर भी जिवे क्लिक करिवे से छोटो क्लिपटा आपनकर जो माने रेडी न होइतिबा वीडियोटा आपनकर एटी डिलीट हे जिवो तापर आपण देखंदो मु चालू करी आपन देखो हेलो हाय देखो नमस्कार जय जगन्नाथ सागर वेलकम वीडियो पाछा में जानि पाइयो ऊपर एडिटिंग करा जाय देखले तापर आपण आसीबे कोठी की वॉल्यूम को ए देखंदो वॉल्यूम देखाइ दिबो तळे वॉल्यूम ऊपर क्लिक करिवे क्लिक करले एटा को ऑल कर देबे पूरा बढ़ेगी हेलो हाय अप्लाई टू ऑल कर देबे जो अप्लाई टू ऑल लिखाइ छी आरे ऊपर क्लिक कर देबे आपनकर कैमरा करथुवा वीडियो टाइम रे आपनकर साउंड टिके स्लो थाए एटा को अप्लाई कर देला परे आपनकर वॉल्यूम टा टिके बढ़ी जाए आपण एठी अप्लाई ऑल ऊपर कर देले आपनकर वॉल्यूम टिके बढ़ी जिवो आपण एठी देखंतु मु चालू कर देखौजी हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सागर वेलकम वीडियो पाछा में जानि पाइयो देखले तापर हमें जानिबा हम वीडियो रे केमिति गोटे म्यूजिक ता पछरे दबा माने हम वीडियो चालू थु हम कहवाटा चालू थो वीडियो पर किंतु आम वीडियो पर म्यूजिक चालू हो ये आप देखिए म्यूजिक चिन्ह पर क्लिक करेंगे क्लिक कले ये आप देखा जो म्यूजिक ये म्यूजिक ऊपर क्लिक करेंगे ये आपणकर माने VN एप्स रे जतिक म्यूजिक आपन को ये शो कर दियो आपण आपको किसी देबे ने आपको देले आपणकर कॉपीराइट आसी पारे आपको आपण किसी देबे ने आपण यूट्यूब रु नो कॉपीराइट म्यूजिक हो किंबा गीत हो डाउनलोड करथिबे आपण एटु किमि जानिबे ए माय म्यूजिक देखिबे एठी देखाइ दिबो माय म्यूजिक ऊपर क्लिक करिवे क्लिक कला परे एठी देखाइ दिबो देखो माय एप्स ना सॉरी फाइल ऐप देखाइ छी ए फाइल ऐप ऊपर क्लिक करिवे क्लिक कले आपनर एठी सब टोटल जेतिको आपण डाउनलोड करथिबे YouTube रो किबा Google रो Chrome रो जा डाउनलोड करथिबे नो कॉपीराइट म्यूजिक हो किंतु सब आपनकर एठी शो करथिबे मु एठी डाउनलोड करछि मोर शो कर जाउछि देखो तापर आपण सेही म्यूजिक ऊपर क्लिक करिवे म्यूजिक ऊपर क्लिक करी आपण गोटे फाइल करी कि VN ऐप्स रे रखिबे ये देखो मोर ऑलरेडी फाइल अच्छे आपको देखा मोटे न्यू फाइल कर दूसरी देख ये न्यू लिखाई न्यू ऊपर क्लिक करेंगे ये आप जो नेम रे देखा कथा माने जो नेम रे आप फाइल रखा कथा आप रखिपर जमी मोर यूट्यूब नो कॉपीराइट म्यूजिक ये मु सेव कर देख नो कॉपीराइट म्यूजिक से म्यूजिकटा मोर पळि आइला एडी आपण देखो मो फाइल रो से म्यूजिकटा VN ऐप्स को पळि आइला मोर देखो पळि आइला तापर आपण तारी ऊपर क्लिक करिवे नो मो लिखि कोन नो कॉपीराइट म्यूजिक आपण जा लिखिथिबे आपण तारी ऊपर क्लिक करिवे मो आरी ऊपर क्लिक करनी मोर म्यूजिकटा ए देखंदो पळि आइछि मारे ऊपर क्लिक करनी देखो मोर बाजला आप
वीडियो ऊपर किमी नेबे एठी देखंतु यूज लिखा है यूज ऊपर क्लिक करिवे क्लिक कले तापर एठी देखंतु ठीक चिन्ह ऊपर गोटे तळे लिखा है ठीक चिन्ह भलिया ठीक चिन्ह ऊपर क्लिक करिवे देखंतु मो म्यूजिक माने मो वीडियो ऊपर म्यूजिक ता पड़ी जाईछि एठी चले के आपन देखुछि हेलो हाय नमस्कार एठी कोन होई देखुथबे हमन आपन को म्यूजिक जोर बाजुची आपन वॉइस भी जोर होउछि आपन एठी कोन करिवे आपन वॉइस ता सुनिया चाहउछन्ती बेसी ना हमें वीडियो करन को भाई आपन हम मान को वीडियो रे जा वॉइस ता लोक माने जानि पारंतु बुझी पारंतु किछि सिखि पारंतु सुनि पारंतु भलसे आपन एठी कोन करिवे म्यूजिक ऊपर क्लिक करिवे जो आपन एठी देखिबे आज ऊपर क्लिक करिवे क्लिक करले एट देखिए देखंतु आरी ऊपर क्लिक करिवे आपण भल से देखुतबे मु भल से आराम रे धीरे से बुझौची आपण माने भल से बुझी पारंतु जानि पारंतु आरी ऊपर क्लिक करिवे एट देखंतु ए जो वॉल्यूम टा अछि ए वॉल्यूम टा आपण को एडजस्टमेंट करिया हबो देखंतु मु एठी आपण को करि देखौची मु एठी कोडिया रे रखुची आपणकर वॉइस नहीं कि आप रखिपारे आप 30 रखिपारे 25 रखिपारे मु मो हिसाब से रखुची जमी आपन को जनवाई आप भलसे कले आप ध्यान से कले आप मैंने भलसे करें म्यूजिक माने को हिसाब से आपण वीडियो पर चलिए आपण वॉइस क्लीयर हम आप वॉइस लोक बुझीपारे आप हिसाब से आप कौन करेंगे ठीक चिन्ह पर क्लिक करेंगे तले जो ठीक चिन्ह अच्छी ठीक चिन्ह पर क्लिक करेंगे ठीक चिन्ह पर क्लिक करनी आपण एठी देखो जो कर ले हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वॉइस ता पूरा जोर सुबुची किंतु मो वॉइस ता जोर सुबुची मो म्यूजिक भी स्लो हो गला कोन भाई ना मो वीडियो ऊपर म्यूजिक भी चालुची मो लोक माने मो वीडियो कथाटा लोक बुझी पारिबे किबा मु जा कहूची लोक किसी जानि पारिबे तापर एठी आपण कोन करिवे एठी देखंतु आपण वीडियो ऊपर इफेक्ट किमि दवा एठी देखंतु ए जो प्लस चिन्ह ऊपर क्लिक करिवे क्लिक करले एठी आपण देखंतु आपण आगो एठी कमे पारिवे बढ़ाई पारिवे हेलो हाय नमस्कार आपण जा रखि पारिवे आपण जोटा पसंद हो आपण सेटा रखि पारिवे हेलो हेलो हाय हेलो हाय हेलो हेलो हाय मु एटा रखुची देखंतु हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ देखले आपण फास्ट रूम चलै देखुची हेलो हाय नमस्कार तापर आपण कोन करिवे तापर वीडियो रे किमि आपण इफेक्ट देबे देखंतु वीडियो टा को आपण स्क्रॉल करिवे एमिति आपन को जोड़ी इफेक्ट दबा कथा आपन देबे धर मु ए वीडियोटा ए इफेक्ट देमी ए जो पॉइंट चिन्ह तळे आसुची ए पॉइंट चिन्ह पर क्लिक करिवे एडू आपन वीडियोटा दी भाग हे गला एठी आपन को इफेक्ट देबे ए तो सब इफेक्ट आपन कर प्रयास को आपन जो इफेक्ट दबा कथा आपन देबे मते इफेक्ट भल लागुची मो इफेक्ट दुलची देखन चले देखो हेलो हाय नमस्कार जय देखले आपण इफेक्ट किमि जाय तापर आप आसिया हम वीडियोटा किमि टिके ग्लेज करिया माने लाइटिंग करिवा बा जो माने वीडियोटा पूरा भल से एडिटिंग करिया किमिति एट देखिबे आपण फिल्टर आपनकर लिखा हिथिबो आरी ऊपर क्लिक करिवे क्लिक कला परे आपनकर एट लिखा हिथिबो एडजस्ट आरी ऊपर क्लिक करिवे क्लिक कला परे आपण एठी जा एडजस्ट करिया कथा आपण कम बेसी आपनक वीडियो हिसाब रे आपनकर वीडियो जो बलिया क्लैरिटी थिबो आपण से हिसाब रे आपण वीडियो एडिटिंग करि परिबे मु आपन खाली करी हल्का हल्का रे देखौची आपन भलसे बसी कले आपन भलसे करि परिए
देखो ଆପଣ ଖାଲି କରିକି ଟିକେ ଦେଖଉଛି, ଆପଣ ବି ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରେଡି ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି କଣ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯୋଉ ତଳେ ଆପ୍ଲାଏ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପ୍ଲାଏ ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ କଣ ହବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଏଡିଟିଂ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଭିଡିଓରେ ଏକାଥରେ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଲା, ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ କ୍ଲାରିଟି ଟିକେ ଭଲ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ କେମିତି ଭିଡିଓ ଉପରେ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାର ଆଇଡି ହଉ, ଆପଣ କେମିତି ଏଠି ମେନସନ କରିକି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ଭିଡିଓ ଉପରେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଇଥିବ ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଲେଖାଇଥିବ ଟେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ସବୁ କିଛି ପଳେଇ ଆସିବ, ମାନେ ଆପଣ କୋଉ ହିସାବରେ ଲେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଲେଖିବା କଥା ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ମତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଏଇଠି ଆପଣ ଲେଖିବେ, ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିବେ। ମୋର ଧର ମୋ ନାଁ ହଉଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଟଚ୍ ଟିପ୍ସ ନିର୍ମଳ, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଠି କଣ କରିବେ, ଭିଡିଓଟାକୁ ଏ ଯୋଉ ଲେଖାଟାକୁ ବଡ କରିଦେବେ। ଏମିତି କରିବେ, ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏମିତି ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଲେଖାଟା ଯେମିତି ଆସିଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟା ଆସିଥିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓ ଯେତିକି ବାଟ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖାଟା ବି ସେତିକି ବାଟ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ଆରି ଉପରେ ଏଇ ଲେଖା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା କୋଉଠି ସେଟ୍ କରିବେ। ଧର ମୁଁ ଏଇଟା ସେଟ୍ କରିବି ଏଇ ଉପରେ, ଟିକେ ଛୋଟ କରିଦେବେ। ଛୋଟ କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନା ଉପରେ ଆଇଲା, ମୋ ଭିଡିଓ ବି ଚାଲିଲା, ମୋ ମ୍ୟୁଜିକ ବି ସେଟ୍ ହେଇଗଲା, ମୋ ଇଫେକ୍ଟ ବି ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଏଡିଟିଂ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ। ବହୁତ ଆରାମରେ ଏଡିଟିଂ ହବ। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଡିଟିଂ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ଦେଖ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଭିଡିଓ ଉପରେ କିଛି ମାନେ ଜଣେ ଯଦି ଭିଡିଓ କରୁ, ଜଣେ ଯଦି ବୁଝି ନ ପାଇଲା ସେ ଭିଡିଓ କରିକି ଲାଭ କଣ? ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ମୋ ନୀତି ହେଲା, ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଏଇଆ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କରୁଛ ମାନେ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଜିନିଷଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତୁ, ସେ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ କରିଦେଲେ, ଲାଇଟିଂ ଦେଇଦେଲେ, ଇଫେକ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, ଲୋକ ଥରେ ଦେଖିବେ ଦିଥରକୁ ଆଉ ଆସିବେନି। ଲୋକ ତ ବୁଝିପାରିବେନି ଭିଡିଓରେ କି ଲୋକଟା କଣ କହୁଛି, ଏ ପିଲାଟା କଣ କହୁଛି। ଭିଡିଓରେ ତ କିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଆଉ ତା ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ରୁ, ତା ଭିଡିଓ ଇଫେକ୍ଟ ରୁ ମୁଁ କଣ ପାଇବି? ଜିନିଷ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ଜଣେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିବ ସେ ତମ ଭିଡିଓ କଣ ପାଇଁ ଦେଖିବ? ସେମିତି ଆମେ ଭିଡିଓ, ମୁଁ ଭିଡିଓ ଏଡିଟିଂ ଏଟା ନର୍ମାଲ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣଉଛି। ଆପଣ ଭଲସେ ବି ଶିଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଶିଖିପାରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ଏଟା ମୁଁ ଡେଲି କା ଲାଇଭ କହୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଭିडिଓ କଲେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଏଟା ହେଇଗଲା ମ୍ୟୁଜିକ ଲାଗଲା ଇଫେକ୍ଟ ଲାଗଲା ନା ବି ଲେଖା ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଏଇ जो लास्ट को आपण देखिए एई जो ब्लैक चिन्ह ऊपर এই ব্ল্যাক চিহ্ন উপরে ক্লিক করিবে এই ভিএন অ্যাপস র এই जो ইয়েটা লোগোটা আপন ডিলিট করবে তুমি ডিলিট করিবে আরি উপরে ক্লিক করিবে ক্লিক কলা পরে এই দেখুন তলে ডিলিট অপশন লেখাই দিও আরি উপরে ক্লিক করিবে ক্লিক করলে ডিলিট হয়ে গেল দেখুন মোর ভিডিও রেডি তারপরে আপন যা দবা কথা দেই পারিবে ধর ভিডিও উপরে কিংবা ইমোজি ফিমোজি দেখନ୍ତୁ আরে ধর ভিডিও চালুছি মু यूट्यूब মানে মু ওটে আপন দেখা পাই ওটে ভিডিও মানে ইমেজ দউছি এই ইমেজ উপরে ক্লিক করিবে দেখন্তু তলে আরে উপরে ক্লিক করলে এই যে ফটো উপরে ক্লিক করিবে ক্লিক করলে এটা আপনার টোটাল ভিডিওটা আইলা আপনার ফটো অল উপরে ক্লিক করিবে নলে ফটো উপরে ক্লিক করিবে ফটো উপরে ক্লিক করিবে এই যে ফটো উপরে ফটো উপরে ক্লিক করিবে मैं फटोटा दबा चाहूँगी आरे फोटो पर क्लिक करले देखो हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ फोटोटा आपण केमिति इफेक्ट देबे देखंतु आरे ऊपर फोटो ऊपर आगे क्लिक करिवे क्लिक करले तापर देखंतु तळे फिक्स आरे ऊपर क्लिक करिवे क्लिक कला पर आपनकर जो हिसाब रे आपन रखिया कथा देखंतु देखंतु आपन जोटा भल लागिवो इफेक्ट आपन दे पाए देखंतु चले गाउ से देखौ छी आपण मन देखो देखले आपण तापर आपण केमि सेव करिवे मतलब वीडियो रेडी हो गला तापर आपण वीडियोटा सेव केमि करिवे एडी देखंतु ऊपर आरे ऊपर क्लिक करिवे क्लिक करले एडी आपण करो जो क्लैरिटी रे आपण सेव करिया कथा आपण कर पारे मु धर चाहूची मु चाहूची माने 4K रे एडिटिंग माने वीडियोटा सेव करिया को आपण 4K रे कर पारिबे आपण कम भी कर पारिबे आपनकर जो हिसाब रे माने सेव करिया कथा आपण से हिसाब रे सेव कर पारे तापर आपण वीडियो आपण सिलेक्ट कर साला पर आपण कोन करे एते ए एक्सपोर्ट ऊपर क्लिक करिए आपनकर वीडियो सेव होबा किछटा टाइम लागिवो हेले आपनकर सेव हे जिवो वीडियोटा आपण तापर YouTube रे पोस्ट करबो मोटा आपण मान तो देखिले वीडियो एडिटिंग करि करा जाए बहुत सहज रे म आपन को जणेउ चेष्टा करि जे आपण वीडियोटा फास्ट एंड टाइम देखंतु फुल डिटेल्स रे आपण माने बुझि पारिबे बहुत सहज रे बुझाई वीडियो जदि भल लागे वीडियोटा लाइक करिवे शेयर करिवे पाखर बेल आइकन को ऑल टैप करि रखिबे जेमिति कि म आगो के बळे किछि वीडियो आनिले आपण माने सर्वप्रथम देखि पारे आ हां एति कि रिक्वेस्ट करि कहूची वीडियोटा तो कमेंट करिवे आपण तो कमेंट मते बहुत उपकार करे कोन पाई ना आपण छोटो कमेंट देले मते बहुत मोटिवेशन मिलता है कोन मु जाने जे मो भाई बहन माने मते भल पाउजंती मते सपोर्ट करजंती मु ताक पाई किछि आगो के बळे किछि वीडियो आने वीडियो एमती पोस्ट करे मो भाई बहन माने भी देखंतु से भी किछि जानंतु से भी किछि सिखंतु से भी लाइव रे किछि करंतु रहउची नमस्कार जय जगन्नाथ सामाने फोन देखावा नेक्स्ट वीडियो